Oh. May laban yan. Ready. Nigoy! Announcer Nigoy! Hey William! Announcer! Yung lager ka na rin. Yung lager ka dyan. Nigoy! Announcer mo na Nigoy! Episode. Pastor number 22, lumiyap. Pasok. Number 8, dribble the ball. Pass to number 10. Number 10. Wala. Rebound by number 19. Hindi na umiikot yung bola nyo. Last that, 6 seconds. Picture mo na, ganda kami. Picture mo na yan. Picture mo na daw. Pass to number 8. Number 8, pass to Angkol! Uncle. 2-3. Oh! Mr. Rongbam! Look ba? Mr. Rongbam tumira. Number 24. Pasok. Both ways. Number 8, dribbling the ball. Pass to number 26. Number 2. 2 points. Score 6-7. Box out! 2 points of Mali. Number 8. Pass to number 26. Number 26. Pass to number 22. Grabe oh, tinukot pa. Yung ring yung nag-adjust. Number 8. Ituran 3-4. Bawi. Depensahan nyo. Number 22. Madali. Gi, atakihin kayo ni ano dyan. Bahala kayo. Gi! Dagang call! Pass to number 26. Lumiyap. Oh, last touch. Number 24. Malbado sa edad. Something na shot. Number 22. Right. Yun. I-shoot. Lumalas. Number 2. Rongbam tumira ng Number try. 3. Number 8. That works. Number 8. Ganda laban, no? Number 24. Nakaharap ng buntasan. Number 22. Right. Foul. Number 4. Number Number 28. Pass to number 25. Back to 8. Back to number 80. 80. Naghahanap ng pumasahan. Yan o. Take the shoot. Wala na. Bista na. Last 5 minutes and 8 seconds. Challenge. Tos. Diretso na. Oy! Parang alam na alam ng minutes ah. Yung number 3! Pass number 22, nagmamadali. Romeo. Uy.
Naulan talon. Traveling violation. Tingin. Wait. Oh, nagawa ng bola. Pass to number 24. 24. Veterans more. Oh. Last 4 minutes. Exactly 4 minutes. Ayun. Ayun na, atake na naman yan. Pangat sa Kaya pagod na yan, 10 quarter, wala na. Nice left. Huwag niya papiluhin siya, no? Si Freddy Boy. Number 24, naghahanap ng kabasahan. Pass to Junoy. Junoy. Duterte, Serrano. Oh. Oh, sa'yo na yan, Col. Saan kaya? Saan? Ito siya. Mamaya, naka-live ball. Hindi na. Ha? Time out kami. Okay, lahat na lang. Result tayo, Spencer. Number 22. Naghahanap ng bola. 40 to shoot. 8 to shoot. Oh, time out. Out, Spencer. Oras 2 minutes and 44 seconds for the first quarter. Kalmado. Kalmado. Baka lahat naka-flight. Oh, naka-flight yun. Ganda ng score. Palitan lang. Number 8. Magdadala ng bola. Depensa lang. Number 24. Pass to number 22. 22. Nagbuhanap ng bola. Veterans score. Oh. Number 22. Kaso. Ganda ng score. Last 1 minute 55 seconds. Agay for 2. Depensa ulit. Number 22. Lapit na daw, huwag mong papiluhin. Next one. Number 8. Pass to Agay for 2. Oh, depensa, lapit na daw, lapit na. Wala ka pa. Dikiti, parang di makalabot. Ayan, oh. Bali for 2. Nice. Number 32 kayo. Oh, traveling violation. Dapat. Oh. Number 24, naghahanap ng kabasahan. Nice pass. Pag hindi ka tumingin. Nice. Last 30 seconds. Agay for 2. Last 15 seconds. Last 30. Lapit. Huwag niyo papiluhin. Sayang yung pagod nyo. Baser na lang, baser. 3, 2, 1. Baksa na minute ka dito. Nangyayapos yan. Number 17. Baba na.
Dong, lapitin, lapitin. Number 22. Si Malaksak, pass to number 19, number 8, foul. Last throw by number 19. William, tumigil ka. Lapitan mo na yan, lapitan mo na yan, be. Lumalayo na. Number 22, pass Yan, to para number di na 19, buelo. pass to number 4. Ganda ng box out. Nice one, number 36. Lapitin, lapitin dong. Yun, wala pantay. Hindi, ayaw. Number 26. Tira. Ah, grabe ba? Sumama, number 22, number to roll. Yan, oh, hindi makabilo. O, William. Oh, number. Last oras 7 minutes and 40 seconds. Ganda ng box out. Agayad si Malaksak. Good. Kuha, 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 kuha. Bigyan na. Agayad. Pass to number 26. 26 tumira ng 3. Agayad. Number, uy. Number. Wala. Huli. Number 2. Parang ayaw na. Ah, baba na, dagan. Number 19. Ano? Kalma. Nakaramdam din. Pass to number 8. Number 8. Good. Pass to number 2. Pass 2 points. Oh, kunin mo si Freddy. Yan. Dito for 3. Tapos. Laki no, no? Buti na lang, hindi pa mapasok tira. Congrats. By number 19. Typing lang pala. Ah, grabe yun ba? Pumapasok talaga. Oh, grabe. Grabe ka rin sa akin. Abayot. Abay dito. Huli ka. Pag-ubos ko ito tayo. Ayun, grabe ito na. Walo na lang. Amo po doon. Ayun. Wala na. Grabe yun. Time out, time out. Time out. Reset na yun, reset. Number 8 for 3. Number 26. Pass to number 4, putting the ball. Pass to number 19.
24. Awesome. Time out. Time out. Slow shot. Apat na. Number 8. Pass to number 80 for 3. Number 21. Pass to number 8 for 3. No good. Rebound by Gibbon. Number 22. Rebound the ball. Pass to number 19. Back to 32. Nice. Number 80. Number 10. Sige na, baba na! Okay, bring the ball. Pass to number 24. Oy. Number 17 for 3. No good. Rebound by number 19. Number 19, dribbling the ball. Pass to number 22. Pass to number 32 for... Oy. Taas! Last 3 minutes. Number 8. Kaya Pass to da! number 10. Peke mo muna, peke mo muna! Foul. Lapitin na daw! Number 22. Pasok. Dapat to, oh. Oy. Oy, oy. Nabayot! Veterans move. Number 8. Drive. Oh. Good. Walang nakakita. Lapitan mo na yan daw, huwag mo nang iwan yan! Daw! Nice try for 2 friends. Number 8. Isa pa oh. Alam, rebound. Grabing rebound ba? Last 1 minute and 15 seconds. Chris. At kalapasa. Number 8, right? Pasok po. Oh, Atin. three wins. Nice. Ito sa'yo! Number 22 sa Bulaksak. Allah. Ang ganda. Sabi ko sa inyo eh! Coach. Ayan. Blocking foul. Sulit. Ang kita. Number 21. Mas. Ano? Ayan tao. Ay, ka. Oy. All na sana yun. Nakabili na. Wala na. Tigas ulo. Oh. Pass to 8-0 for 3. No good. 13 to shoot. 13 to shoot. Five seconds. Buzzer na lang, buzzer. Nabitin pa. Makabilo yan. Makabilo. Madami talagang mapasahan. Number 32. Storyon ng Cebu. Storyon. Harang ng Marina yan dati.
Para sa bilang. Number 25. Uy, lumapas pa. J-Boy, dribble the ball. Pass to number 24. Back to J-Boy. J-Boy. Away. Control. Okay, wag mo nang iwan yan, Cole. Nice boy. Nice boy. Ang ganda ng palitan. 183. Muli. Offensive foul. Kitang-kita. Diretso na kasi, iwan po eh. Oh. Lapitin na daw, huwag mo hawakin bola. Yan. Ganda ng set. Ayan yung maniwala sa akin eh. Yun lang. 21, 3, 2, 1. Kuha na daw, kuha na. Huwag mo pahawakin bola. Yan, asawahin mo na yan. Oh, sawahin mo na. Nag-propose ka na. Sabi mo sa Parwania. Apat na. Good. Number 8. 4-3. Good. Last 7 minutes. Ay, bola. Ay, naglaro si dito. Yeah, drop pass lang oh. Defense, number 24. Foul. Third team foul. Eh, bakit pinalabas ka agad yan? Nananakit eh. Kaya po si. Bye. Kuhaan talaga kayo ng foul. 25. Kuhaan talaga ng foul. Ball, yan. Foul. Number 10. First. Unang free throw. Sa pool. Last throw. Lumi. Yes. All na no? Nice to wins. Number 10. Number 22 drive. Pushing foul. Third team foul. Hawakan mo ang bola, mapaul ka, mapaul diyan. Kuha na daw, kuha na, lapitan mo na. Kaya pa ng condition, kaya pa yan. Travel. Traveling. Sa dito. Number 26. Dugod. Good foul by number... Wala na, hawak ko ng bola. Travel. Penalty. Okay, naiwan na sila. Pass to number 8. Back to number 2. 26 to number 2. Pass to number 10. Good.
Oh, depensa na. Yan. Lapit dito. Sa unang petro ni Kapitan, pumasok din sa wakas. Si Kapitan lang ang inaabangan ng lahat. Perfect! Tayo na, nag-announcer na ang vlogger. Number 10. Wala rebound ba guys? May foul. Jill. 30 foul. Maya-maya, tatakbo na to. 61 seconds. Sa pangalawang pagguguslo, wala. Nakuha number 26, binigay kay number 10. Pinasa kay Agaib. Number 2. Oops. Isan. Binigay kay Umali. Umali. Binigay kay Ted sa ilalim. Chapati. Nakawala ang Chapati. Number ngayon, Mercado may dala ng bola. Pinasa kay Agaib sa ilalim. Agaib dumidiskarte. Anabo tumira sa labas. Wala, rebound, nakuha ni Umali. Umali ngayon, leading the ball. Tishan. Pinalik kay Umali sa ilalim. Wala, may foul. Umali sa... Wala, nakuha ni Jipoy ang bola. Jipoy, wala, rebound by Agaib. Agaib ngayon, nagmamadali. Liap, si Liap by Agaib. Isyan, binalik kay Umali. Umali ngayon, may dribbling the ball. Umakbang, binigay kay Jipoy, binalik kay Umali. Umali sinalaksak. Wala, nakuha number 10. Number 10, pinasa kay Agaib. Nandun yung 26. Christian ngayon. Wiggling the ball. Binigay kay Kapitan. Nakitawag. Dumula. Number 10. Inbound the ball. Pass to Mercado. Mercado ngayon dumidiskarte. Binigay kay 26. Tumira sa labas. Wala. Pwede boy. Pwede. Dribbling the ball. Dumidiskarte. Hinaras. Wala, nakalusot. Freddy Boy, binigay kay Umali. Sa ilalim, wala. Nandun si Teddy Boy. Right to shoot. Ikaw na. Red. Binigay kay Kishan. Kishan binigay kay Jepoy. Jepoy. 5 to shoot. Umali. Oops. Hello. Oras, 1 minute and 35 seconds. Umali, nakuha ang bola, binigay kay Kishan. Tingin na, tingin. Mercado, binigay kay Anabo. Gia, pinasa sa kasama. Agaib, binigay kay Mercado. Mercado, tumira, oops, pasa pala yun, wala. Lakas, Rebound bawi, by bawi. Sirano ngayon, binigay kay Umali. Umali dumidiskarte. Umali inikot. Umali binigay kay Freddy Boy. Freddy Boy sa ilalim. Nandun. Wow, G-Boy! Si Mr. Bato! Oops, my foul. Not counted. Serrano. Ang oras, 46 segundos. Wala, rebound by G-Boy. Jepoy, binigay kay Kishan. Binigay kay Kapitan. Kapitan ngayon. Hinaras. Nakuha ni Agaib. May foul. 26 yung bound. Binigay kay Mercado.
Binalik kay number 26, Tumira. Wala, rebound by Jipoy. Jipoy ngayon, binigay kay Ready Boy. Ready Boy! 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds! 5 seconds. 5 seconds! 2, 1. Okay. Ayaw wala. 25. Inbound binigay kay Mercado. Mercado ngayon, dumidiskarte. Binigay kay na Anabo. Hinarangan. Nandun si number 10, wala. Rebound. Nakuha ni Isan. Agawan. Anabo. Binigay kay Mercado. Tumira. Good for 2. Jepoy. Isan. Muntik na malunok ang bola. Buti hindi umangat. Hoy, si Kapitan. Binigay kay Kisan, wala. Agawan. Sayang ang tato. Mercado. Inikot. Kuha. Kisan ulit. Inabot. Rebound ba yan, Abo? Agaid. Kuha. Jepoy ngayon. Jepoy dumidiskarte. Natapik. Jepoy. Agaid. Saba, kuha. Agaid. Yan mo na. Ano, offensive? Atin. Number 4. Mercado ngayon. Oops. Last. Isan. Huli na. Nandun si Jipoy. Uy. Wala. Number 10, fourth personal foul. Sige lang. First team foul. Rebound by Agaid. Hanabo sa labas, tumira, wala. Hoy, kuha. Umali ngayon. Nabitawan ng Tatlo bola. na. Rebound. Isa pa. Bigay. Good. Easy, depensa. Oh, isa pa. Sige, diyan ka lang. Uy, wala na. Oh, isa pa. Dito ka lang. Binigay kay Pretty Boy. Pretty Boy ngayon sila laksa. Oh. Kapos. Mercado.
Good for 2 by Mercado. Maganting foul. Umali ho! Parang nakita ko yung sarili ko sa'yo ah. UF. Labas ang Chicken King. For the duet, number 4. Number 3. Pasok ulit. Binigay kay Mercado ngayon. Mercado. Nandun si Agait sa ilalim. Agait. Teddy. Sirano. Binigay kay Umali. Umali ngayon. Umali sinalaksak. Wala. Rebound by Mercado. Mercado binigay kay Agait. Agait ngayon. Wala. Nakuha ni Pretty Boy. Pretty Boy. Yon. Nandun si Sirano. Wala pa rin. Ano po inikot? Tinira. Wala pa rin. Rebound niya guys. Foul. Graduate agad. Graduate. Umali. Ishan. Whoops. May pusing foul. Ishan. 8J. Pretty Boy. Kapitan. Dinaras. Wow! Kapitan yan! Manager! Grabe naman yun! Hindi kaya ni manager yun! Mercado ngayon. Mercado, dumidiskarte. Binigay. Ten to shoot! Number 25. Binigay kay Anabo. Anabo ngayon. Tumira. Wala. Rebound. Nakuha ni Mercado. Nandun na Mortin sa ilalim! Napaka-easy. 2 points. J-Boy ngayon, hinaras. Binigay kay Umali. Umali ngayon. May harang. Last. Sigurado mamaya yan ang Pau de Arco at Omega. Ihanda. Gitna. Edgy. Iyon. Nagmamadali. Hinaras. Nakuha ni Mercado. Number 10. Rebound. Anabo. Good for 2 by Anabo. Tulong. Oh. Nakuha ni Anabo pa rin. Nandun number 25. Good for 2. Atin. Haba pa niyan, 3 net counter pa eh. Sab. Ka? Sasap ka ha? Serrano. J-Boy. Wala. Penalty. Chorbol ng Chay. Isa na lang, 66, 67. Bawas. Saba. Wala mo rin. Yan! Andun si Serrano. Isinak. Kumusalatas. Ayaw ka pag-graduatein. Walang player. 5 seconds. Yon! Number 80. Lamba! Yan ang di kaya ni Kapitan. Hoy, depensa! Si manager pa ba? Graduate. Graduate. Nakakami baka magkalat yan. 3 points mo daw. Tirang 20. Ikot nyo muna! Wala. Number 25, Tomira, wala. Nakuha ni Serrano.
Ishan binigay kay Freddy. Freddy Boy. Sinalaksak, wala. Graduate. Number 25. Turo sa ano, sa oras. Wala. Penalty na, penalty ah. Penalty. Rebound by Sirano sa ilalim. Pumasok. Oras, 2 minutes and 26 seconds. 5 seconds. Number 17 ngayon, magtatawid ng bola sa gitnang guhit. Binigay Ikot nyo, ikot kay nyo. number 10. 10 to shoot. Nandun si manager. Manager rebound by Umali. Umali. Ayan na! Ayan na! Pabayaan nyo na lang. Pabayaan nyo na lang kasi. Pabayaan nyo na yan. Maawa na kayo. Parang kandidata po yan. Boto nyo naman. Wala. Rebound by Freddy Boy. Sirano. Diyan na naman. Ikaw na naman. Ikaw na naman. Huwag mo nang ulitin. Diyos ko po. Lulusot na eh. Nandun na eh. Tabingay pa rin. Wala. Rebound ba yan mo? Wala pa rin. Wala pa rin. Oh, hawak niya bola. Huwag mo na ibigay. Pinaghirapan mo eh. Yan! Ah, grabe ba? Galing. Konti lang oh. Anabu. Apat lang, apat. Number 26. Tumira sa labas. Wala. Oh, long bump. Manager. Wrong bump. Pinasa pa ni wrong bump oh. Yun. Kay William! Boss Fred. Kay William yan. Sirano. Di. Baka akala nyo 4 quarter na yan ha? 3 quarter pa yan. Aba, kapapasok mo lang parang umangal ka na. Lakas, puro baldog eh. Wala na. Oh, wrong bump. 20 seconds. Naba. Tatampo na ako. Okay na, binigay na. Oh, na-shoot pa oh. Binigay na. Ang ending. 1-2. 1-2. Sino nanalo?